Pause pa, pause. Bobo eh. Tangina kasi ko eh. Sige. Ganyan mo lang. Wala upuan mo, pre. Wala upuan mo. Bawal. Utang eno. Bawal daw eh. Pag-iupan, bawal. Pag-iupan, bawal eh. Pwede isaban yan, di ba? Injury. Pwede. Tangina na, pinapagit na muscle dito, wala namang gamit. Tangina mo, dapat rebound ka sa baba. Yes, sir! Yes, sir! Shot lang? Hindi, galing sa 9 eh. Shot lang? Ilan? Galing sa 9. Ano score mo? Shot lang? 12. Dapat 12 all. Kasi galing sila sa 8. Sa 9? Sila nakaka-pedro eh. Shot lang, sir. Shot lang, ilan? 13. Doon pa lang sila eh. O di 12. Gawin mo 12, pre. 12 ball, 12 ball. Official scoreboard, pre. Dos lang, dos. Dos lang, dos. Dos lang, dos lang, dos. 14-12. 14-12 ba? 14-12. Six, 5. Walang rebound ang ano ah. Si Jake kanina nag-rebound. Number 5. Penalty. Ina, pwede yatang nakaano kayo, nakadapa. Pag pinapakita mo yung tricep mo, Hawa mo sa leg, pre. doon ka sa sentro. Mag-sentro na ako ng point guard. Oh, multitasking to. Multitasking niya, pwede ganyan. Maganda yun. Pumasa usa, pumasa. Gago ka eh. Sabi naman yung camera. Utang ina. Pangit eh pag sa baba. Nangalay ako eh. Putang ina, ba't ba kinuha ko? Kalbo! Wala pa rin. Kanina pa tumitin. Isang kalbo, isang kulot. Oy, kalbo ulit. Kalbo! Tangan ay man tumayo yung paa nito. Alas lang. Oh, yung tricep! Tama ba, sir? Gym ba? Nag-gym ba? Pre, nag-gym. Pero second quarter, ayoko na magganto, pre. Mukha akong tanga eh. Four, 3. Cannot. Offensive, walang penalty, gago. Bobo!
Basket yan.